شكرا. لا زال هذا الحفل مستمر ولا زلنا مع كلمات في حق المحتفى بهما. الآن أعطي الكلمة للسيد محمد العربي كركب عميد كلية متعددة التخصصات بالعرائش، فليتفضل مشكورا. ابن المدينة ويسكن بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس مجلس الجامعة الكبير، السيد نائب رئيس الجامعة الكبير السهلي، السادة رؤساء ممثلين مصالح الخارجية الإقليمية، السادة رؤساء وأعضاء الجامعات الرابية الإقليم، السيد العامل السابق المدير ديال العلوم بتطوان، فضيلة الأستاذ عبد الحميد بن عزوز، فضيلة الأستاذة الدكتورة ربيعة الوعدي، السيد ممثل نقابة الصيادلة بالقصر الكبير، السيد ممثل ولاية الأطباء بالقصر الكبير، السيد رئيس الجمعية المساعدة الضفتين، السيد ممثل ومنسق جامعة الجميع، السيدات والسادة الأساتذة، أبنائي وبناتي، الطلبة والطالبات، مدينة القصر الكبير، حضرات السيدات، حضرات السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه من دواعي سروري أن أشارك اليوم في هذه الجلسة الافتتاحية هذا اليوم الدراسي حول الشلل الرعاش من أجل تدارس موضوع من الأهمية والراهنية بمكان، ألا وهو التحسيس حول خصائص هذا المرض المزمن وأعراضه والتدابير العلاجية الناجعة. مرض الباركنسون هو أحد الأمراض المستعصية على أخصائي الأعصاب، رغم أنه موضوع أبحاث علمية دقيقة من طرف أكبر الجامعات وأحسن الفرق البحثية والمختبرات الخاصة. لذلك أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للمنظمين على هذه المبادرة النوعية، وكذلك على دعوتي للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يشكل مناسبة كذلك لتقاسم التقدم العلمي ولتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، وفرصة للتحسيس حول شلل الرعاش وأسبابه وأعراضه ومراحل تطوره وعلاجه. كما أن هذا اليوم هو بمناسبة تترجم التئام نخبة أبناء الوطن ذات الكفاءة العالية اللذان أكد من خلال حضورهما عزمهما على الانخراط في مجهود تنمية هذا البلاد الذي يحتاج إلى خبرات وكفاءات أبنائه المقيمين في الخارج. شكرا للأستاذ بن عزوز وشكرا للأستاذة وعدي على اندماجهم الفعلي في الخطة التنموية للإقليم والمساهمة الفعالة في الحياة العامة للمواطن وصحته والمساهمة في نقل التكنولوجيا والخبرات والمعارف من أجل تحسين ظروف المصابين بمرض الشلل الرعاش بالمرض. ختاما أتمنى أن يستفيد المشاركين من هذا اليوم الدراسي. على كل حال نحن نراهن على ذلك، وفقنا الله وإياكم خدمة الصالح العام لما فيه خير لهذا الوطن الحبيب تحت قيادة رشيدة صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ محمد العربي كركب عميد كلية متعددة التخصصات بالعرائش على هذه الكلمة الطيبة. التحق بنا للتو فضيلة الدكتور حسن الصباح نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي، فمرحبا. كما بالمناسبة نعطيه كلمة في الموضوع فليتفضل مشكورا. لمدينة
كبير وقصر كبير. طبعا تلفازوا تلفازة جمع البرامج، ولكن منذ هذا اللقاء باش كاينين كنظن عنده واحد الخاصة بالنسبة له. ولهذا أولا الشرف الحوالي الشرف للمدينة الشرف للمغرب. الحمد لله المدينة كبير عطت الكثير. الدكتور عزوز والدكتور بايعو المجيء ديالو للمدينة كبير هو شيئا اعتراف بالمدينة، وكذلك إعطاء المثل لطلبة الآن الشباب ديال اليوم، لأن الواحد طبعا نصف العمل اللي في كل عمل يمكن يوصل للنتيجة ويشرف المدينة ويشرف البلد. طبعا الدكتور هو اللي في جامعة عبد السعيد. نحن طبعا كجامعة نعتز بمرور الدكتور عزوز من جامعة عبد السعيد. وأنا الآن أنا عندي طلب أنا نطلب لك فالجميع تعرف بأن مدينة قصر الكبير إن شاء الله في سنة ونصف سنتين عندنا كلية متعددة التخصصات. فكنكون دكتور ودكتورة إن شاء الله عندنا تكون الافتتاح رسمي ديال المؤسسة. أول محاضرة كنظن أنهم يديروها. الجواب ديال الاول هو ان شاء الله. ونتمنى حتى الثاني يكون جواب ان شاء الله. الطلب الثاني طبعا جاءت عندنا السنه الان عندها طريقتين بسيطه. هذه السنه هي السنه الثالثه. الطلبه الان كيقراو بالمدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بطنجه. ممكن ان شاء الله ان فبراير ينتقلوا للمؤسسه ديالهم. زاد كذلك وعد من الدكتور ان الدرس الافتتاحي ديال كليه الطب يكون عندنا ان شاء الله. هذا كله اولا هو اعتراف بالجميع، ولكن انا شخصيا اللي يهمني هذه المبادره كذلك هو ان ابناء قصر الكبير اللي وصلوا الى واحد المراتب عليا فكروا في المدينه ديالهم وفكروا في الجامعه ديالهم وليعطوا واحد النقطه موضوعيه. طبعا الجانب العلمي تكلم عليه الاستاذ رامي مدير الكفايه، والجانب العلمي ديالكم راه تكلمت عليه الصحف الاجنبيه، تكلمت عليه جميع المناطق العلميه. فطبعا هذه فقط تكرار، انا كان عندي هذا الطلب بالخصوص وللشرف ان اتواجد معكم اليوم من اجل هذه التكريم. بس حسن كلية الاختصاصات بالعجل بقصر. شكرا دكتور حسن طيب. فقبل ان ننتقل الى الفقره العلميه وهي الفقره الثانيه المقرره في هذا الحفل التكريمي على شرف الدكتور عبد الحميد بن عزوز والدكتوره ربيعه بعلي بن عزوز، نختتم الفقره الاولى وهي فقره الكلمات بمداخله للاستاذ سعيد الدكالي، فليتفضل مشكورا. كلية الاختصاصات عبد الحميد بن عزوز مقصد باش نزيدوا بها البحث العلمي عشان نديروا مزيد. مساء الخير عليكم جميعا. فخور ان اكون اليوم بينكم، لكن اود قبل كل شيء ان ابدا بشكري لمجلس الجامعي على الاعتراف به جميع المتدخلين لساهموا من اجل نجاح هذه التظاهرات الفريده من نوعها. انا فرحان زوج المرات، فرحان ان اول خبرات من قصر كبير وهو المغرب كيتم تكريم العلماء الباحثين والمسابقات والناس الاكاديميين والعلماء.
والفرحه الثانيه هو انه كيتكرموا الناس اللي ماشي اصدقائي ولكن خوتي. دونك انا كنحس بواحد الاحساس عجيب اليوم اللي هو فرحه نادره جدا. كنظن سبقني بروفيسور صلاح الفكره وفكره كانت عندي متشبه ان ربما انا نقدر نتكلم على الجوانب العلميه عند اختي ربيعه والسي حميد اخ حميد دكتور دكتوره ربيعه، ولكن انا كنظن واحد الجانب عندهم اللي هو ينادي او يتعدى بقليل او كثير عن الجانب العلمي اللي هو الجانب الانساني. الجانب الانساني علاش؟ لان انا كنظن هما اللي شهدوا المساله من الناس اللي اصدقاء ديالهم والاخوان ديالهم اللي عاشرتهم مده طويله يعني مده ديال الدراسه واكتشفت فيهم اشياء نادره جدا. فكاينه نقطتين انا الخصائص الاولى ديال الشخصيه ديال السي حامد. انا اول مره نعرف حاجه اختصار كنت كنعرفوها كان اول مره نعرف حاجه اختصار كنعرفو كموسيقي. رائع لانه كان من ضمن الاوائل الخطيبين في حياه الاجهزه الاولى الجيتار، وكان استاذ في المعهد الموسيقي. وملي كنقولوا الموسيقى بالنسبه لي لان ما شجعني انا كنت الموسيقى وخدمت الكليه ديالي، الموسيقى فيها جوج ديال الخصائص رائعه: الدقه والحس والبعد الانساني. هذه الخصال ديال حميد العزوز. حميد العزوز هو الدقه في كل شيء والعمق والاحساس الانساني النادر. انا نقول لك نحس بك بحال كما قلت لانها الدقه والعمق. فهذا الاحساس اللي عند حميد السيمفونيه، الاحساس العجيب هذا النور اللي اعتقد ديالو لانني هذا الافضل ديالو عليا كثير وسبقته كمثال بالنسبه لي نموذج رائع. هذه الدقه وهذا الحس كان عند حميد هذا الحب في القلب ديالو انه تلقى حياته في المسار ديالو، لان الحياه هي مسارات ترتقي وتتلاعب كما هو العديد من الوجوه هنايا. انا فرحان اليوم عرفتني المسار ديالي تلقى بكره ومعنا في الفنيه واحد السعاده نادره. اما بالعشق والحب والنور اللي في القلب ديالو انه لقى مع واحد الكنز فريد، واحد طاقه ايجابيه رائعه اللي هي ربيعه الوهابي. الناس المحظوظين اللي شفت الولاده ديال هذا الحب والكبر ديالو كيفاش كبر بواحد الطريقه جيده جدا اللي تمرت واحد المنتوج رائع اللي هو بالمناسبه بين قوسين يبدا في وقت الدكتوراه وعازف السيمفونيه في بوردو. ربيعه عنده واحد الخاصيه رائعه، الا بغات شي حاجه كتوصل له بالعمل الجاد. كنظن ان الطاقه ديالها مع الطاقه ديال حميد تلاقاو وعطاو هذه النتيجه العظيمه. الرساله الاخرى اللي عندي كنتمنى ديما هذا هو الذي كنعتبرها رسالتي في الوجود، ديما انها خصها تكون نموذج للاخرين. اللي شاف هذه القامه العلميه دابا بالصبت عباره عن تحت السماء لا تمالك حاجه اللي ضربنا شخصنا هذا المسلم. اخواننا كيحبوا عارفين هذا كيدخلوا في تمالك حاجه اللي ضربنا ظروف، ولكن بالاراده وبالحب وبالتضحيه. حميد وربيعه اقدروا انهم يخلقوا واحد الزوجين رائعين يقدروا باش يساعدوا على العائله ديالهم والاصدقاء ديالهم لانهم فيها الحب وصوروا على العديد من الناس. لان ما نقدر حميد ما تلقى حميد ولا تلقى ربيعه ما تلقاش، لان بالنسبه لهم المساله ديال انني لحقت ما كايناش، لان بالنسبه لهم الحياه مسار غير مكتمل دائما. يجب ان نجتهد لنتقدم. انا اظن هما احسن نموذج اللي يخدموا اقتصاد كبير بالنسبه للناس ولا الاحياء ولا الفقراء كحمله
سعيد على هذه الكلمة المؤثرة النابعة من قلب صادق المشاعر. الآن أو اللحظة نكون قد وصلنا إلى الفقرة الثانية وهي الفقرة العلمية من هذا اللقاء الهام. هذه الفقرة سوف نبتدئها بعرض شريط فيديو يوثق لحياة الدكتورين أو الدكتور عبد الحميد بن عزوز والدكتورة موعدي ربيعة، يوثق للحظات علمية وعملية. فلنبقى مع هذا الشريط. Téléspectateurs 360, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Bordeaux. Pourquoi à Bordeaux? Pour rencontrer deux compétences marocaines travaillant dans le domaine de la recherche médicale. Il s'agit du couple Ben Azzouz qui travaille à l'université de Bordeaux. Restez avec nous pour suivre ce parcours. Ingénieur d'études dans l'équipe dirigée par le docteur Abdelhamid Ben Azzouz. Notre équipe s'intitule Monoamine, stimulation cérébrale profonde et Parkinson. Donc ici nous sommes dans une branche de l'Institut des maladies neurodégénératives et actuellement nous travaillons donc sur des modèles de rats parkinsoniens. Je m'appelle Abdelhamid Ben Azzouz, je suis neurobiologiste et directeur de recherche à l'Institut national de la recherche biomédicale, donc qu'on appelle l'INSERM. Et ici, vous êtes au sein des lieux de mon équipe de recherche qui travaille spécifiquement sur la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative. Qui dit maladie neurodégénérative dit une maladie qui touche en fait les neurones dans le cerveau. Il y a une mort neuronale qui se fait dans le cerveau et c'est pour ça que les patients sont parkinsoniens. Donc nous, l'objectif du travail de mon équipe, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des malades à travers des expériences sur les animaux. Donc on essaye de comprendre pourquoi ces malades ils ont cette mort neuronale et quelles sont les conséquences de cette mort neuronale. Les travaux du docteur Abdelhamid Ben Azzouz sont exemplaires de ce qui se fait en recherche transactionnelle, en ce qu'il travaille sur les mécanismes, notamment de la stimulation cérébrale profonde, et sur les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qui cause ces symptômes? Il travaille chez l'animal et il mène ses applications ensuite dans des approches de recherche clinique. Je voudrais prendre un seul exemple, la dernière grande révolution thérapeutique de la maladie de Parkinson, qui date déjà de 1993, le docteur Abdelhamid Ben Azzouz faisait partie de l'équipe et est le premier auteur de l'article qui a lancé l'application de cette technologie chez l'animal, puis ensuite chez l'homme, et son parcours personnel, avoir travaillé chez l'animal, puis avoir travaillé chez l'homme, et enfin revenir au travail chez l'animal, est exemplaire de une approche transactionnelle sur les maladies neurodégénératives. Ce qu'on fait ici, c'est que à la fin de nos expériences, on est obligé de récupérer les cerveaux de nos animaux pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau chez ces animaux rendus parkinsoniens. La maladie de
Parkinson est d'abord un trouble caractérisé par des difficultés pour le patient de marcher et de faire des mouvements. Parce que d'abord, c'est une maladie du mouvement. Et les patients tremblent de façon spectaculaire, c'est vraiment très très difficile pour eux. Mais avec notre traitement qu'on a découvert, qui est la stimulation cérébrale profonde, on a réussi à contrecarrer ces symptômes moteurs. Donc, la motricité est plus ou moins bien contrôlée chez les patients parkinsoniens. Le problème qui persiste maintenant, c'est ce qu'on appelle les symptômes non moteurs qui accompagnent la maladie de Parkinson. Et parmi ces symptômes, il y en a un qui est très handicapant, c'est la douleur. On s'est orienté vers une autre équipe, donc au sein de l'Institut interdisciplinaire des neurosciences, où travaille mon épouse, Rabia Bouali-Benazzouz, avec qui on a cette collaboration pour mener à bien le projet, parce que c'est sa spécialité, la douleur. Moi, effectivement, ma spécialité dans l'équipe dans laquelle je travaille, c'est effectivement la douleur. Comme vous le savez, la douleur, il y a deux types de douleurs. Une douleur physiologique dont on a besoin, une douleur qui nous protège, on va dire, et une douleur pathologique. Donc, la thématique sur laquelle je travaille, c'est cette douleur pathologique ou douleur neuropathique qui a un lien avec une lésion, ou pas d'ailleurs, une lésion de ce système nerveux qui est à l'origine de cette maladie. Et une partie de la recherche que je mène au sein de cette équipe, c'est la collaboration avec le Dr Benazzouz sur le thème de douleur chez les Parkinson. Une grande spécialiste de l'expérimentation animale, et ce sont des approches dont on a besoin pour nos recherches. On travaille dans l'équipe ici essentiellement sur l'étude des douleurs chroniques, des mécanismes de douleurs chroniques. Et donc Madame Benazzouz contribue aux études sur des modèles animaux pour essayer de trouver des mécanismes qui mettent en place ces douleurs. La première chez l'homme a été réalisée à Grenoble, donc après ma thèse, je suis parti chez Ali Louis Benhabib à Grenoble, où on a fait la première intervention chirurgicale chez les patients parkinsoniens. C'était en janvier 1993, et c'est vrai que c'était très stressant, parce que bon, on a vu que ça marchait très bien chez l'animal, mais on ne savait pas trop ce que ça allait donner chez le patient. Mais c'était une émotion énorme, en fait, la première chirurgie chez le patient. Et quand on a vu au bloc opératoire que ça marchait très très bien, c'était un grand soulagement. Le couple Benazzouz travaille dans le domaine des neurosciences, dans des domaines différents. La douleur pour madame et le Parkinson pour monsieur, ce sont des aspects importants des neurosciences avec des applications cliniques. Et personnellement, moi je travaille dans le domaine de l'anesthésie et de la douleur, et nous avons mis en place des réunions mensuelles permettant de se faire rencontrer des cliniciens et des chercheurs, tout ça dans l'optique d'améliorer bien sûr les soins auprès des patients. D'accord. Et le public, qu'est-ce qu'il a dans cette affaire? Alors, dans le cadre d'un partenariat entre la ville de Pessac et l'Institut des neurosciences de Bordeaux, nous organisons tous les mois des conférences grand public autour des neurosciences.
avec leur association Alman 33, sont venus nous solliciter pour les accompagner dans le Forum des métiers. Donc le Forum des métiers, c'est un projet qu'ils ont et qui leur appartient qu'à eux, parce qu'ils ont une formule très atypique où ils ont des professionnels, une soixantaine de professionnels de métiers, avec des étudiants. En fait, ce Forum des métiers, c'est aider les jeunes qui sont en recherche d'orientation, en découverte de métier, à découvrir ce que c'est qu'un métier. Deux grands chercheurs qui vont laisser leur empreinte, notamment dans les maladies neurodégénératives, mais en plus, ils font de la pédagogie, c'est-à-dire qu'ils transmettent leurs connaissances au grand public, qu'il soit celui de la rue ou dans les collèges. Tout d'abord, la qualité de Hamid Benazzouz, qui vous couple en général. Ils ont pour eux une certaine forme d'originalité. Ils sont très très ouverts d'esprit, ça c'est la première qualité. Et la deuxième, et là il faut vraiment le souligner, c'est qu'ils sont extrêmement modestes. بعد هذا الشريط التعريفي للدكتور حميد بنعزوز، فهو مدير الابحاث في المعهد الوطني للصحه والابحاث الطبيه للانسان بمدينه بوردو الفرنسيه، متخصص في مرض باركنسون كما شاهدتم. يقود فريق مرض الكيمياء العصبيه، تحفيز الدماغ وشلل الرعاش في معهد امراض الاعصاب في جامعه بوردو. عضو في اللجنه الوطنيه للمركز الوطني للبحوث العلميه سنغس منذ سنه 2012. حصل على 4 جوائز مرموقه: جائزه مؤسسه باركنسون الفرنسيه في عام 1992، جائزه اكاديميه الطب لعام 2003، جائزه اكاديميه العلوم لعام 2007، ثم جائزه انسان في عام 2010. أكمل عبد الحميد بنعزوز دراسته الأساسية في مدرسة ابن خلدون، ثم بالثانوية المحمدية بالقصر الكبير، كما واصل تعليمه العالي بكلية العلوم بتطوان جامعة عبد الملك السعدي، ثم بعد ذلك غادر إلى مدينة بوردو الفرنسية، حيث حصل هناك على الدكتوراه في العلوم العصبية والصيدلة بجامعة فيكتور سيغالين في عام 1993. أثناء دراسته في الدكتوراه كان أول من وضع نهج علاجي جديد لجراحة الأعصاب لمرض شلل الرعاش والدماغ. شارك الدكتور بنعزوز في نقل هذا النهج العلاجي لمرضى باركنسون وكذا جراحة الأعصاب بغرونوبل بمصلحة العلاجات للدكتور بيراميد والأستاذ بولاك. يقوم الدكتور بنعزوز بدور رئيسي خلال العمل الجراحي للمريض، حيث يقوم بالتحديد الفيزيونومي الكهربائي للمريض. ظهر هذا النهج منذ ذلك الحين في أقسام جراحة الأعصاب في المدن الفرنسية والأوروبية والأمريكية الأخرى. حاليا تم تشغيل أكثر من 500,000 مريض في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 10,000 مريض جديد كل سنة. في عام 2010 رفقة زوجته الدكتورة ربيعة بوعلي بنعزوز أسس أول شبكة إنسان الشباب إنسان جون الفرنسية المغربية بالشراكة مع الأكاديمية الإقليمية للتعليم والتدريب بجهة طنجة سكوان القسيمة. كان الهدف منها هو تقريب طلاب المدارس الثانوية إلى تقدم البحث العلمي وتعريفهم بالعملية العلمية. تعتبر الحياة العلمية للدكتور عبد الحميد بنعزوز غنية جدا بالمنشورات العلمية في مجال مرض باركنسون. لديه العديد من المسؤوليات المحلية والوطنية، وهو عضو منتخب في اللجنة الوطنية سنغس، وعضو في مجلس إدارة معهد الأمراض العصبية منذ عام 2011، كما شارك في تأسيس جمعية العلوم العصبية المتوسطية، وكان أمينا بها منذ سنة 2009 إلى 2015، وهو عضو في المجلس العلمي وأمين صندوق جمعية العلوم العصبية الفرنسية. شارك في إخراج فيلم وثائقي علمي عن مرض باركنسون كمستشار علمي، وقد مثل شخصية في الفيلم. كما يشارك عبد الحميد بنعزوز في نشر العلم على عامة الناس، وكرئيس أسبوع التوعية الدماغية في بوردو ومنطقتها منذ عام 2004. وبالتوازي مع أنشطته البحثية فهو نائب رئيس جمعية أمان 33 الحائزة على جائزة مؤسسة أوديف في سنة 2015. الآن نبقى مع المداخلة العلمية
الدكتور بن عزوز عبد الحميد فليتفضل مشكورا لإلقاء هذه المحاضرة القيمة. Pour cette présentation. غادي تسمحوا لي غادي نهضر بالفرنسية حيت les mots techniques sont très difficiles pour moi de les exprimer en la compréhension. Je vais faire la conférence en français. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais bien d'abord remercier très chaleureusement نوصل كبير على تنظيم هذا اليوم العلمي الكلمات ديالي قوة ديزيمونسيون كنشكرك بزاف سي محمد الحاج سيمون الحاج دير واحد الانيسياتيف اللي بالنسبة لنا حنا تري امبورطون ماشي حيت كتكرر من حنا بحال اللي قال سي محمد رامي كتكرر من البحث العلمي هو التدريب. Ça, c'est très très important. المغرب خصو يديفلوبا في هذا الميدان هذا ديال البحث العلمي لان بحال سي محمد عاودها اون بريزونس دو مسيو لو مينيستر ملي كنبغيو نشوفوا لا فالور ولا كاليتي دان بيي dans le monde, on regarde d'abord ses publications et ses qualités scientifiques. Et je pense que ça c'est très très important. Et j'insiste et j'espère كيدير البحث العلمي مقارنه مع الدول المغرب العربي الاخرى والدول الافريقيه لكن كنظن مازال محتاجين باش نطوروا اكثر. دونك مون ميساج très fort aujourd'hui c'est la demande du gouvernement pour développer la recherche scientifique في المغرب de façon beaucoup plus importante. دونك البحث العلمي علاش كنأكد عليه حيت كيعطي كتوصل لنتائج مهمه surtout quand on travaille dans le domaine biomédical حيت on va essayer de trouver des traitements à des pathologies qui sont très très difficiles pour l'être humain. Donc, c'est pour ça aujourd'hui je vais parler de cet exemple qui est la maladie de Parkinson, avec tout ce qu'on a fait d'abord dans le laboratoire et qui a abouti à un transfert de la thérapie qu'on a trouvée au laboratoire pour les patients parkinsoniens à l'hôpital. Donc, je vais essayer d'être compliqué dans mes termes techniques, je vais essayer de simplifier les termes techniques. Donc, pour dire que la maladie de Parkinson, elle a toujours existé, ce n'est pas quelque chose qui a apparu ces dernières années, la maladie de Parkinson existe depuis des siècles et des siècles. Et le premier qui l'avait décrit, c'est James Parkinson, qui est un médecin londonien, anglais, qui l'a décrite en 1817 en publiant sa thèse, en fait, qui s'appelle Un essai on the Jakin palsy. Jakin palsy, c'est Shalal al-Ra'aj. وإذا شفتوا المقارنة ديال les deux termes, donc la paralysie et le tremblement, donc Shalal al-Ra'aj, il y a une contradiction et c'est ce qui va compliquer en fait la pathologie. La complication, c'est quoi la contradiction? C'est que Shalal, c'est-à-dire le patient, est complètement immobile, il ne peut pas bouger, mais en même temps il bouge beaucoup parce qu'il tremble. Sauf que ces tremblements qu'il va montrer le patient, ils ne sont pas contrôlables. Le patient ne peut pas contrôler ces tremblements. Et je vais vous montrer quelques vidéos tout à l'heure. Cette maladie, c'est une maladie évolutive qui commence de façon plus ou moins, on va dire, légère, avec des petites perturbations au niveau de la posture, avec juste un seul côté qui va être affecté. Et au fur et à mesure en fait, que le temps passe, on va voir que la vie d'un patient va se compliquer. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de la... Merci. Donc, en fait, avec l'évolution dans le temps, la vie du malade va se compliquer. Après, parmi les premiers symptômes qui apparaissent, c'est que cette posture fléchie, en fait, le patient est penché vers le bas. Après, je vais toucher ça. Donc après, le patient commence à avoir des perturbations en fait, de la posture, après, il a besoin d'une personne qui l'accompagne dans sa vie pour finir en fait sur un fauteuil roulant ou un handicap majeur. Donc
que la maladie est une maladie évolutive et cette évolution va être vraiment un handicap majeur pour le patient. Donc, je sais pas, la vidéo projection. Il y a un exemple en fait d'un malade parkinsonien qui a un tremblement très léger, mais il est plus affecté par la kinésie et la rigidité. La kinésie, c'est quoi? C'est l'incapacité à faire un mouvement. Le patient ne cache pas avec mais quand on veut lui faire des mouvements très rapides, et comme vous voyez, il a beaucoup de mal à faire ces mouvements rapides. Donc vous voyez, là, on lui demande de faire des mouvements de pouce index, par exemple, de façon rapide, et ça ne marche pas, malheureusement. Donc il a beaucoup de difficultés à bouger ses mains, et vous voyez qu'il est complètement handicapé, il ne peut pas s'exprimer. Là, c'est 10 ans après le début de la maladie. Donc vous voyez, on lui demande de faire des mouvements rapides, quand il n'est pas capable de les faire. On lui dit de faire les mouvements le plus rapidement possible. Et donc, vous voyez, il est très handicapé. Alors, la marche, c'est vraiment un handicap majeur parce que l'initiation de Shibudai, en fait, la difficulté, c'est d'initier la marche. Il y a un blocage qui se fait. Et après, dès qu'il dépasse ce blocage, il va commencer à marcher à petits pas. Donc, le parkinsonien est connu pour marcher à petits pas. Il ne peut pas faire des pas là. Donc, vous voyez, il ne peut pas bouger correctement. Il est vraiment très, très affecté par le problème de la posture et en même temps le problème de la marche. Donc, pourquoi le patient développe la maladie de Parkinson? En fait, il y a juste une toute petite partie dans le cerveau qui va être touchée, dans laquelle il y a la mort des neurones. Donc, dans le cerveau, on a beaucoup de neurones qui communiquent entre eux, il y a beaucoup de connexions entre les différentes régions dans le cerveau. Et si on prend la tête comme ça, on la coupe à ce niveau-là et on regarde par le haut, vous voyez qu'il y a une petite partie qu'on appelle le mésencéphale avec cette partie brunâtre. Je sais pas si c'est et si on regarde chez un individu normal, vous voyez cette partie brunâtre foncée, ce sont les neurones dopaminergiques, le khalaya qui font de la dopamine, qui sont colorés ici de façon brunâtre. Si vous prenez la même région dans le cerveau chez un patient parkinsonien, vous allez voir qu'il n'y a plus de neurones dopaminergiques. Avec le khalaya qui font de la dopamine, et qu'elles montent de façon évolutive. Alors, chez les serpents, vont s'aggraver de façon évolutive aussi. Donc, il y a une évolution dans le temps de cette dégénérescence des neurones. Et qui m'apporte, au niveau du cerveau, on a des communications dans différentes régions du cerveau. Donc, les neurones, quand ils vont mourir, la fonction de régulation de l'activité des neurones d'une autre structure sur laquelle les neurones projettent va être perdue. Donc, il n'y a plus de contrôle, en fait, de l'activité des neurones par la dopamine, puisque la dopamine n'est plus là. Et quand on dit qu'il n'y a plus de dopamine, comme on le voit ici, plus c'est rouge, plus il y a de la dopamine, donc ça c'est un individu normal. Ici c'est en bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de dopamine. Si on suit le cardio, ici peu de dopamine, ici beaucoup de dopamine, donc vous voyez la différence entre un individu normal et un individu parkinsonien. Et donc le fait de l'image à de la dopamine, il y a une désorganisation totale de l'activité de beaucoup de structures dans le cerveau. Donc, les traitements, en fait, une fois qui est la dopamine, les années 60, les chercheurs ont dit que la solution peut être très très simple. Il manque de la dopamine dans le cerveau, donc on peut donner la dopamine aux patients et ils vont s'améliorer les patients. Donc la dopamine ne peut pas être utilisée parce que maintenant le filtre entre le sang et les vaisseaux sanguins, la dopamine ne peut pas traverser le filtre. Donc, là, je trouve ça le manque. Il y a d'autres, comme les chercheurs des années 60, de remplacer la dopamine par un précurseur. Il y a le méthode, les liens à partir de laquelle la dopamine va être fabriquée, c'est ce qu'on appelle la L-dopa. Donc une fois on donne la L-dopa au patient, cette L-dopa va traverser le filtre, va toucher le cerveau, et une fois dans le cerveau, elle va se transformer en dopamine, et elle va faire son action. Alors l'effet est spectaculaire. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'était la révolution, c'était une révolution dans la thérapeutique de la maladie de Parkinson, parce que quand les patients sont complètement bloqués, on leur donne la L-dopa, le patient, il s'éveille. Je ne sais pas si vous avez regardé le film de Robert De Niro, L'éveil, qui quand on va être complètement bloqué, on appelle la dopamine qui est liée à cet éveil, cette normalisation de la vie d'un patient. Donc ça marche super bien, c'était vraiment une révolution dans la thérapeutique.
Mais le mouchkil, c'est que ce traitement marche très bien pendant les premières années, pendant 4 à 5 ans, et après il y a une dégradation de l'état du patient. Le médicament ne marche plus, c'est ce qu'on a tout à l'heure. Donc le traitement marche très bien au début, mais après malheureusement il ne marche plus. Au bout de 4-5 ans, on a dépassé. Donc il y a d'autres traitements aussi, les agonistes dopaminergiques, en fait, c'est des substances qui vont reconnaître en fait certains récepteurs dans le cerveau comme si c'était de la dopamine. C'est une action qui est très positive. Donc il y a des inhibiteurs d'une enzyme qui dégrade la dopamine pour que la dopamine reste en place au niveau de la synapse dans le cerveau. Donc ça, ce sont des traitements qui sont proposés aux patients, mais malheureusement, ils ne marchent que pendant 4 à 5 ans au début de la maladie, après ça ne marche plus. L'autre traitement qui n'est pas médicamenteux, désolé j'ai oublié le nom, c'est le traitement non médicamenteux, c'est la kinésithérapie. Et je demande aux médecins qui voient beaucoup de patients parkinsoniens à leur conseiller la kinésithérapie, parce que la kinésithérapie est quelque chose de fondamental, ça soulage les patients et ça retarde en fait l'aggravation de la maladie. Donc c'est une sorte de rééducation pour que le patient puisse faire des mouvements, etc. Donc c'est très très important. Maintenant, il est très très utilisé. Donc comme j'ai dit, le traitement avec des agents dopaminergiques pour remplacer la dopamine marche très bien à court terme, au début de la maladie. Malheureusement, à long terme, il n'y a plus d'efficacité, il y a des fluctuations qui sont affreuses pour le patient et beaucoup de patients arrêtent de prendre le traitement à cause de ces effets secondaires.